Kita sangat istimewa bisa ketemu dengan Pak Rod Plummer, hambanya yang 26 years ago we know each other. 26 tahun yang lalu kami dipertemukan di Bali. We met in Bali. Remember that? Ya, kami menerjemahkan beliau di Jalan Diponegoro, di Ruko Diponegoro itu. GSI Hagios dulu. Saya diundang dari Malang, I flew from Malang, I took a bus from Malang to translate and that's the beginning. Dan dari situlah kami bisa terhubung sampai hari ini. Amin. Jadi Pak Rod Plummer sudah mengembalakan merintis jemaat di Jepang. You start from Tokyo and now you have 13. Sekarang ada 13 gereja yang beliau mulai ada di Jepang, di Hong Kong dan bahkan di Bali. Ya, jadi live house. Kita mau diberkati, Pastor Rod, please. Tepuk tangan untuk beliau, saudara-saudara. Amin. Hello everybody. Halo, saudara. How are you? Good. Hello everyone on the screen as well. People viewing today. Yeah. It's amazing. Yeah. Wonderful. So we've known each other a long time. Jadi kita sudah kenal satu dengan yang lain dalam waktu yang lama. Actually, the other part of that story is that Michael Murphy and I were there. Jadi dalam kisahnya itu Pak Michael Murphy dengan saya ada di sana. And we had a translator that was really doing her best but not great. Ada waktu itu ada penterjemah yang mencoba melakukan yang terbaik tapi belum seperti yang kami harapkan. And there was a young man here from Malang in the crowd. Jadi ada orang muda dari Malang yang duduk di depan waktu itu. And we said, "Would you please help us?" Dan saya mengatakan, apakah kamu bisa menolong kami? And it was Pastor Paulos. Dan itu Pak Paulus. And he was amazing. Dan dia mengagumkan, haleluya. Great translator and a great man of God. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan seorang penterjemah yang luar biasa. And 26 years ago, 26 tahun yang we lalu, both had more hair. kami semua kehilangan rambut. And we were both thinner, I think, as well. So. Dan kita mulai lebih kurus lagi. But we had the same passion for Jesus. Tetapi kami punya gairah yang sama untuk melayani Yesus. Amen. Praise the Lord. Yeah. Puji Tuhan. I'm Australian. Saya orang Australia. And I became a believer at the age of 19. Pada umur 19 tahun saya percaya Yesus. At the time I became a believer, I was a fireman. Saya sebelum menjadi orang percaya, saya adalah seorang pemadam kebakaran. And as a non-Christian, God protected me in a fire. Sebagai orang yang bukan Kristen waktu itu, Tuhan menunjukkan perlindungannya di tengah-tengah api. And I looked up, it was a night time. Malam itu pada malam hari. And I was wet from the fire and the water. Saya sedang dalam keadaan memadamkan kebakaran, dalam keadaan basah kuyup. I didn't know God. Saya tidak kenal Tuhan. But I know somebody protected me. Tetapi saya tahu ada yang melindungi saya. And I looked up in the night sky. Dan saya menatap ke langit. And I said, "Who are you?" Saya bilang, siapakah engkau? Who are you? Siapakah engkau? Because I knew a miracle had happened. Dan saya tahu ada mujizat yang terjadi. And I didn't know that God. Dan saya tidak tahu kalau itu Tuhan. But that God knew me. Tetapi Tuhan itu kenal saya. So a lot of my testimony is about the protection of God. Jadi kesaksian saya adalah tentang perlindungan Allah. God is a protecting God, amen. Allah kita adalah Allah yang melindungi. Even those who don't know Him, God can protect Meskipun them. saudara tidak kenal Dia, tapi Allah melindungi Anda. So even in Japan, the people don't know about God. Bahkan di Jepang, saudara-saudara, banyak orang yang tidak kenal Allah. But we say to the people, God is close to you. Saya katakan kepada mereka, Tuhan dekat dengan kamu. You don't know Him yet. Walaupun kau tidak mengenal You're Dia, not saved yet. engkau tidak melihat Dia, But He loves you. tetapi Dia mengasihi And He Anda wants to protect you. dan Dia mau melindungi Anda. We preach that in Japan Kami mengkhotbahkan hal itu di for Jepang 20 years. selama 20 tahun. My family went there 20 years ago. Jadi keluarga kami datang ke Jepang 20 tahun yang lalu. And in Japan, people really don't know about Jesus. Benar, di Jepang banyak orang yang tidak mengenal siapa Yesus. We talk to them on the streets. Kami bahkan bicara di jalan-jalan. They're very nice people. Mereka orang-orang yang baik. Japanese are nice people. Orang Jepang itu baik-baik. And we talk to them, hello, how are you? Dan kami menyapa mereka, halo, apa kabar? We wave Kami melambaikan because we are tangan. Australian. Ya, karena kami orang And we're very Australia. friendly people.
Kami tidak mau melukai orang. like Indonesian people. Sama seperti juga orang Indonesia. If you were in Japan, you can wave too, okay? Kalau saudara ada di Jepang, jangan lupa melambaikan And the tangan. Japanese say, oh, who are you? Dan orang Jepang bertanya-tanya, siapa Anda? Oh, we're from Australia. Oh, saya bilang, kami dari So, Australia. oh, we're here to tell you some good Kami news. kesini mau memberitakan kabar Oh, baik. what's that? Apa itu kabar They say, I baiknya? want to tell you about Jesus. Saya mau memberitakan Anda tentang Yesus. And they say, who is that? Siapa dia? Kata mereka. Never heard the name Jesus. Mereka tidak pernah mendengar nama Yesus. Who is he? Siapa dia sesungguhnya? Is he American? Apakah dia orang Amerika? No, he's not American. Bukan, dia bukan He was Amerika. born in Israel, in the Middle East. Dia lahir di Israel, saya bilang, di And Timur so we Tengah. get to share with them about Jesus. Dan kami ada kesempatan untuk kami bersaksi mengenai Yesus. And we tell them that God is close to them. Dan saya mengatakan bahwa Allah dekat dengan mereka. That's what Jesus said in Luke chapter 10. Itulah yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Jesus says, when you go Ketika engkau pergi with the authority of Jesus, dengan otoritas dari Yesus, tell them that God is near to you. The kingdom of God is close to you. kasih tahu kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat dengan mereka. Tell them that God loves them. Kasih tahu bahwa Allah mengasihi God wants to mereka. heal them. Bahwa Allah mau menyembuhkan God wants to mereka. protect them. Bahwa Allah mau melindungi mereka. Even before they become a believer, Bahkan sebelum mereka jadi orang there is a percaya. God who loves them. Amen. Ada Allah yang mengasihi mereka. There Amin. is a God who protects them. Ada Allah yang melindungi mereka. It's a crazy thinking, right? Ini seperti terkesan You know, gila. some Christians say, oh, when you become believer, all these things happen. Ada orang yang mengatakan kalau kamu menjadi orang percaya baru hal-hal ini terjadi. But when I was 19, Tetapi kalau saya the memberitahukan God mereka, I did not know, bahwa Allah yang tidak engkau kenal, the God I didn't worship, bahwa Allah yang tidak saya sembah, saved my life. yang telah menyelamatkan saya. And I believe God is at work all over Dan Indonesia, Allah juga bekerja di seluruh Indonesia. all over Bali. Bahkan ke Bali, di orang-orang Bali juga. God is reaching people. Tuhan sedang menjangkau We orang-orang. just have to go and meet them. Kita hanya perlu pergi dan berjumpa And dengan I mereka. love the online presence right now, Pastor Dan Paul. saya senang oleh karena ada online We juga. get to talk to so many people. Jadi kita bisa berbicara kepada banyak orang. People who hadn't heard about Jesus. Bahkan orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus. And wonder like me, who was the one who protected me? Siapa yang melindungi saya? Mungkin ada yang And they hear about bertanya-tanya. Jesus from this broadcast. Bahkan ada yang mendengar Yesus dari broadcast ini. And their mind starts opening. Dan Their mind starts to open. pikiran mulai terbuka. And they think, maybe there's a God who loves me. Oh, mungkin ada yang mengatakan, ada Allah yang mengasihi Who is saya. that God? Tetapi siapa Allah And they itu? hear the message of Jesus. Dan sekarang mereka mendengar berita And they Yesus. say, that is it. Dan mereka mengatakan, itulah dia. That's what we're doing in Japan. Itulah yang kita lakukan di Jepang. So in Japan, when people have never heard about Jesus, Di Jepang banyak orang yang belum pernah mendengar Yesus. it's hard for them to believe in Jesus this day, today. Sulit sekali bagi orang Jepang pada hari-hari ini untuk percaya Yesus. So when we went to Japan 20 years ago Jadi pada waktu kami pergi ke Jepang 20 tahun yang lalu with my team of 10 Australians, dengan 10 orang Australia anggota tim kami, all of them were very young. mereka adalah orang-orang yang muda. They were all believers in Jesus, Mereka semua percaya pada Yesus, but not one was a leader. tapi tidak ada satupun sebagai pemimpin. But what they had was a love for the Japanese people. Tetapi yang mereka miliki adalah kasih kepada orang Jepang. So when we went to the streets and met them and they said, who is Jesus? Pada waktu kami datang ke jalan-jalan dan orang bertanya, siapa Yesus itu? We say he is the one who created the world. Saya mengatakan dialah yang menciptakan bumi ini. And we have a key scripture we share with them at the beginning. Dan kami punya ayat kunci yang kami bagikan dengan mereka di awal-awal penginjilan kami. It's a scripture you will know well. Saya yakin saudara tahu ayat itu. It's Jeremiah 29:11. Ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11. We call this our Japan scripture. Saya menamakan ini ayat untuk orang Jepang. Now we know the gospel's about Jesus, Kita tahu Injil itu mengenai Yesus, but we must have a starting point. tetapi kita harus memiliki titik awal. And this is the starting point we Dan- found in Japan. Dan ini titik awal untuk memperkenalkan Yesus pada orang-orang Jepang. Do you know that scripture? Jeremiah Saudara tahu 29:11. Yeremia 29 ayat 11? Ya, God says, I know the plans
I have for you, says the Lord. Aku tahu rancanganku mengenai kamu, kata Tuhan. Plans for a future and a hope and not for evil. Yaitu rancangan yang penuh pengharapan, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. So with our new Japanese friends, Dan pada waktu kami memberitahukan ini kepada teman-teman Jepang, when we say we are believers in Jesus, waktu kita bilang kita adalah orang percaya and pada they Yesus. say, who is that? Kemudian mereka tanya, siapakah dia? We open the first scripture, Jeremiah 29:11, Maka kami bukakan ayat itu, Yeremia 29 ayat 11. and we say there is a God. Dan kami mengatakan ada Allah. We say to them, do you believe there's a God? Dan karena hampir semua orang percaya bahwa ada Allah. And they go, don't know, Tapi mereka tidak tahu siapa. don't know. Saya tidak tahu. And we say, if there was a God, would he be good or bad? Kalau ada Allah, apakah Allah itu baik atau Allah itu buruk? And they go, he'd be good. Ya, mungkin baik. Wow, that's a good answer, right? Itu jawaban yang bagus. If ya there kan? was a God, Kalau memang ada Allah, he would be good. makanya itu bagus. So we read Allah that yang baik. scripture, God has a plan for you. Dan ayat tadi mengatakan Allah punya rancangan untuk Anda. And Japanese go, huh? Dan orang Jepang seperti, That's Japanese for surprise, right? Dan itu cara orang Jepang menunjukkan keterkejutannya. Everybody together. Semua ikut. Now you're speaking Ya, Japanese. ya. Jadi saudara seperti orang Jepang sekarang. Hi. Yes, you know that word too. Arigato is another one, right? Arigato. Yamato, Honda, Yeah. Suzuki. Ya. Give a big, come on, clap. Yeah, it's good. And so we start to share there's a good God, Jadi waktu kami mulai membagikan tentang and he has Allah a yang plan baik. for you. Dan Allah yang baik punya rencana buat It's a Anda. good plan. Itu adalah rencana yang Do you baik. believe that? Percayakah Anda? And they say, I don't know. Dan mereka mengatakan, saya tidak tahu. And we say, well, we believe that. Saya atau kami Can we percaya. pray with you about your life? Apakah kami bisa mengetahui mengenai kehidupan Anda? And they go, what's prayer? Apakah kami bisa berdoa We say, buat kehidupan God, Anda? good God with a plan, would you help me? Doa yang macam apa? Oh Allah yang baik, apakah engkau bisa menolong kami? And many people come back the next week. Nah saudara-saudara ini luar biasanya. Orang-orang kebanyakan akan datang pada minggu berikutnya. And they say, this was a good week. Ini minggu yang baik. Something good happened this week. Karena apa? Ada sesuatu yang baik terjadi And dalam they hidup say kami. to us, this God, I think is good. Saya pikir Allah yang kau perkenalkan itu Allah yang baik. And we tell them about Jesus. Dan setelah itu kami memberitahukan mengenai Yesus. We tell them the goodness of Jesus. Kami memberitahukan kebaikan The Yesus. story of Jesus. Kisah mengenai Yesus. It's all about Jesus. Ini semua tentang Yesus. And many people follow that and start to read the Bible. Dan banyak orang mulai mengikuti dan membaca Alkitab. And as they read the Bible, they're actually interested in the Bible. Dan saat mereka mulai membaca Alkitab, mereka tertarik dengan Alkitab. And it might take 3 to 6 months. Dan diperlukan 3 sampai 6 bulan. We know it's going to take some time. Saya tahu diperlukan waktu. Because when people have no knowledge of God, it takes some time. Jadi kalau saudara tidak kenal siapa Allah, biasanya perlu waktu untuk mengenalnya. But we have time Tetapi kami punya waktu. because these are our friends. Karena mereka adalah teman-teman kita. These Japanese are now becoming our friends. Dan sekarang orang-orang Jepang itu menjadi teman kita. So we have time Jadi kita punya waktu. and we can take them through Bible studies. Dan kami melibatkan mereka dalam Bible study. And we get their phone and we say, can we put a Japanese Bible on your phone? So YouVersion or something Dan like that. akhirnya kami juga memberikan Alkitab lewat telepon, YouVersion namanya. And we teach them how to read the Bible in Japanese. Dan kami ajar mereka membaca Alkitab dalam bahasa And Jepang. then we have a thing called the Blue Book as well. Dan akhirnya kami punya Blue Book, And buku biru. The Buku Biru, Ya, yeah. And you still use that, ya, right? we still use that. And now we have it on digital. Dan sekarang bahkan kami punya buku biru di digital. And we have about 100 studies now. Dan sekarang ada 100 pelajaran, So saudara we bisa asked- mengikuti. So we ask our Japanese friends, can we put our Blue Book on your phone? Jadi kami bilang sama teman-teman yang baru, bolehkah kami menaruh Blue Book tadi di handphone Anda? So now they have a Bible Jadi sekarang mereka punya Alkitab and they have simple Bible studies. dan punya Bible study yang sangat sederhana. And Japanese love to read. Orang Jepang suka membaca.
So every day we say, just read a little bit. Dan tiap hari mereka membaca Just sedikit. one verse. Satu ayat. If you want more, of course, more. Kalau engkau mau lebih, engkau bisa Just, lebih. just a little bit. Sedikit-sedikit. And ask the God who has the plan, God, would you speak to me? Dan minta kepada Allah, Tuhan maukah engkau bicara kepada kami? And God speaks to them. Dan Tuhan bicara kepada And mereka. that is the key to salvation in Japan. Dan itulah kunci keselamatan bagi orang-orang Jepang. Because Japanese, it's so foreign, it's so different. Jadi orang Jepang beda sekali dengan kita. Everything we say is so foreign. So, Apapun yang kita ucapkan asing bagi mereka. but when God touches them, Tetapi pada waktu Allah menjamah mereka, there's a draw. ada sesuatu yang menarik There's a mereka. draw towards to know Jesus. Ada sesuatu yang membuat mereka ingin tahu tentang Yesus. So we've been doing this for 20 Dan years. kami sudah melakukan itu 20 tahun. Our little group of Australians went home. Teman-teman kita tim dari Australia sudah pulang ke negaranya They Australia. did great things back in Australia, so it was a good mission. Bahkan mereka kembali ke Australia melakukan hal-hal yang luar biasa But juga. now we have young Japanese. Tetapi kami di gereja kami banyak orang-orang muda And Jepang. they're becoming the leaders. Mereka yang menjadi orang-orang misika. And now they're becoming the pastors. Bahkan mereka yang menjadi pendetanya. Isn't that a great story? Give God big praise. Beri Come on. kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. You know, when we went to Japan, Pada waktu kami datang ke I Jepang, mentioned the key scripture, Jeremiah saya 29:11. sebutkan tadi ayat kuncinya Yeremia 29 ayat 11. I don't know if that's going to have the same impact in Indonesia, Saya tidak tahu apakah impact yang sama terjadi di Indonesia kalau pakai ayat but it's itu. a great scripture, right? Tapi itu ayat yang baik. But in our internal system, we wanted to have another scripture, Tetapi di dalam kelompok inti kami ada ayat yang lain. and it's about serving the Lord with joy. Yaitu melayani Tuhan dengan sukacita. So Psalm 100 verse 2, Jadi 101 kitab Mazmur. well actually, I'll just read verse 1 as well. So it's a great Yeah. psalm. Yeah. So Psalm Psalm 100. 101. Mazmur 101, saudara. Shout to the Lord, all the earth. You were singing it this morning, right? That Yeah. song. Ya. Right? Yeah, amazing. Ya. Aku mau menyanyi tentang kesetiaan dan keadilan baginya ya Tuhan. Nyanyian pujianku. Aku mau memperhatikan cara hidup yang tak bercela. Shout to the Lord. So the first thing is about our heart to God. Ini mengenai hati kita kepada Tuhan. You see, Japanese don't understand God. I told you that, right? Saya katakan tadi, orang Jepang agak asing memahami tentang Allah. So the only Jesus they know is what they see in us. Jadi At satu-satunya first. Yesus yang mereka lihat adalah lewat hidup kita. So if we're angry, then God must be bad, right? Kalau kita marah-marah, mereka punya kesan, oh Allahmu buruk sekali. If we have no unity, then God must not be good, Kalau di right? dalam diri kita tidak ada kesatuan, mungkin mereka menciptakan kesan, oh Allah tidak baik. But when we're worshiping God, Tetapi kalau kita menyembah Allah, God must be good, right? di benak mereka, oh Allah mereka baik. When we're forgiving each other, Bahwa waktu kita bisa mengampuni satu sama yang God lain, must be forgiving God. oh berarti Allah mereka pasti Allah yang mengampuni. Verse 2, Ayat yang kedua, worship the Lord with gladness. sembah Tuhan dengan sukacita. This one scripture is our culture. Inilah budaya kami. We've got to have joy as we worship God. Kita harus punya sukacita waktu menyembah Tuhan. When we went to Japan, Pada waktu kami pergi ke Jepang, churches are very small. The churches are very small gereja kami dimulai dengan kecil and very formal. dan sangat gereja-gereja di sana The men have to itu come- sangat formal. The men have to come with suits and tie. Yang pria-pria harus datang ke gereja pakai jas lengkap, jangan dasi. And the women very, good dress, Demikian juga wanita-wanita datang ke gereja dengan pakaian yang rapi. And when they come to church, there's no joy. Dan waktu datang ke gereja, wajah mereka tidak ada sukacita. The crazy thing is this. Ini seperti ini. On the way to church, lots of joy. Ya, ini anehnya waktu datang ke gereja ada sukacita, ya kan? Teman-teman, yeah. Teman-teman, ya. Yeah, we're apa having kabar? good. Ya, Yeah. good, ya. Walk into church, Ketika masuk gereja, very quiet. semua kelihatan diam, Very quiet. sangat diam, sangat tenang. Church finished, Gereja leave, selesai, leave church. waktu meninggalkan Hey, gereja. friend, how are you? Apa kabar? Ya. And we were thinking, why don't we change that? Saya berpikir kita harus bisa mengubah itu. However they come to church, that's good. Setiap orang datang ke gereja baik, But in the church,
Tapi dalam we're going to gereja have the joy of the Lord. harus ada sukacita dari Tuhan. We're going to be forgiving each other. Kita harus bisa mengampuni satu We're going dengan to yang lain. worship the Lord with gladness. Kita harus menyembah Allah dengan sukacita. Now, this became a big part of our culture. Dan itu menjadi bagian budaya kami. I told you about our team of 10 Australians, right? Masih ingat ada tim kami 10 dari orang Australia. When we arrived in Japan, Pada waktu kami tiba this di is 20 Jepang, years ago, right? 20 tahun yang lalu, We had no money. kami tidak ada uang. That's a bad plan. Itu sesuatu yang buruk. How did we survive? Bagaimana kami bisa It was bertahan? really hard. Sulit sekali, We saudara. didn't have jobs. Tidak ada pekerjaan, Some didn't have the right visa. bahkan visanya tidak benar juga. We didn't have houses to rent. Tidak punya uang untuk sewa rumah. We were just surviving. Kami hanya bertahan. And many of the team were saying, why did we come to Japan? Ada mulai yang bertanya, It's kenapa kita it's datang ke Jepang? It's too hard. Terlalu sulit hidup di sini. So every Wednesday night, Setiap Rabu malam, we had a encouragement meeting. kami punya pertemuan untuk saling menopang. We got in a circle of Kami chairs, duduk dalam lingkaran, and everybody had to say something positive. dan kami minta setiap orang mengucapkan kata positif. Everybody, Setiap orang. even though we had nothing positive. Walaupun tidak ada sesuatu yang positif yang kami sedang miliki, Everyone had to say something positive. belajarlah mengucapkan yang positif. And so sometimes it became ridiculous. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang rasanya tidak masuk akal. Didn't make sense. Tidak masuk akal. It sounded like this. Seperti ini kira-kira This bunyinya. week, this is one of them. Ya, minggu ini I almost went back to Australia, saya hampir saja pulang ke but I Australia. didn't go back. Tapi saya tidak jadi pulang. And everybody, yeah. Semua orang Next person. orang berikutnya, Me too. saya juga. I almost went back to Saya Australia, hampir pulang kembali but ke here I Australia. am. Tapi sekarang masih di sini. Yeah. Tepuk tangan. mereka. Next person. Berikutnya, The next person. I almost got a job. saya hampir saja dapat kerjaan. I went for the interview. Saya sudah pergi I interview. didn't get the job, Tapi saya tidak dapat but I kerjaan. almost got the job. I almost got the job. Tapi saya hampir saja dapat Yeah. kerjaan. Tepuk tangan semua. Now you're thinking, these guys are crazy, right? Ya, saudara pikir ini orang-orang gila. Ya. Like, where's the good news? Ya, tapi ini waktu-waktu yang It's, bagus. but everybody brought it out with faith. Tetapi mereka datang dengan iman. And we all laughed, Dan kita semua tertawa. just like you laughed. Sama seperti saudara It's tertawa. ridiculous. Rasanya aneh. It's crazy. Ini benar-benar gila. But God was building joy in our Tetapi hearts. Tuhan membangun sukacita dalam hati kami. So when we went out to meet the Japanese, Pada waktu kami keluar ketemu orang even Jepang, though we'd had some failure, meskipun kami punya we kegagalan-kegagalan, had to learn to go out with a spirit of faith, kami tetap keluar dengan iman, a spirit of joy. dengan sukacita. Today we're going to meet someone special. Dan hari ini kita akan ketemu dengan orang yang spesial. Now that created a spirit of faith in our whole group. Jadi suasana itu menciptakan spirit atau roh iman dalam grup kami. So when we actually started the church, because that was like the first thing was a small group. Ya itulah yang terjadi di small group kami. Then we started the church. Akhirnya kami bisa memulai sebuah gereja. It was not very well organized. Sangat tidak terorganisir dengan baik. We didn't have many musicians, Tidak punya banyak pemain musik, but we had joy. tetapi kami punya sukacita. We really had joy. Kami benar-benar punya sukacita. So we look at the team on the band going, oh my goodness, you know. Dan kalau saya lihat tim band kami, wah saya betul-betul, waduh, kenapa timnya pura-pura But we nggak look at seperti each ini? other and we say, worship the Lord with Ya, gladness. tapi yang penting sukacita waktu menyembah Tuhan. If someone forgot the chord, Kadang-kadang ada yang lupa kabel. oh no, you know that one, right? You understand that. Kalian tahu semua, ya Everybody's nodding here. Yeah, we Yeah, know that yeah, one. yeah. And we had to, what do we do? Kemudian kita tanya, apa yang Let's harus go- kami lakukan? someone go buy a chord Ya, ada yang lupa bawa kabelnya. with joy. Tapi masih ada sukacita. Brought back the chord, got the chord. Akhirnya ada yang menemukan, oh kabelnya ketemu. Everybody's clapping, yeah, we Dan got the semua chord. tepuk tangan. Now the Japanese visitors Jadi orang-orang yang mengunjungi, yaitu orang-orang Jepang, are watching this. menyaksikan itu. Japanese were there, non-Christians were helping us Ya, at that time. bahkan orang-orang Jepang yang non-Kristen membantu kami. And they see this spirit of joy, Jadi mereka menyaksikan ada roh and they sukacita say, di sini. can we join the team? Jadi ada yang bilang, bolehkah kami bergabung dalam tim Anda? Amen? Amin. Can we join this team?
dapatkah kami bergabung di tim ini? One person said, I didn't come here for Jesus. Ada yang mengatakan begini, I came here to learn English. ya saya datang ke sini bukan bertemu Yesus, saya mau belajar bahasa Inggris. But can I join the team? Tetapi apakah saya bisa bergabung He dengan said, tim yeah, ini? come and join the team. Saya bilang silakan bergabung. You see, Japanese are attracted to joy. Orang Jepang tertarik pada suasana They sukacita. hate religion, Mereka membenci roh agamawi. but they love joy. Tetapi mereka mencintai sukacita. I think that's human. Itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Religion makes people scared, right? Roh agamawi membuat orang ketakutan. Or unnatural, Bahkan tidak alami hidupnya. like strange. Ya seperti orang asing seperti begitu. Am I going to do the wrong thing? Apakah saya akan melakukan Is kesalahan? God going to be angry? Or... Apakah Tuhan akan marah dengan saya? But Jesus Tapi Yesus is all about joy. mengenai sukacita. Even the children were around Jesus all the time. Bahkan anak-anak di sekitarnya Tuhan Yesus bersukacita. Children are not attracted to religion. Saudaraku, anak-anak tidak tertarik dengan agama. They're attracted to joy. Tetapi mereka tertarik They're- dengan sukacita. They're attracted to joyful people. Tertarik dengan sukacita untuk orang. So when we started our church, Jadi pada waktu kami mulai gereja, we had no Japanese believers. tidak ada orang-orang Kristen dari Jepang. But Tidak ada now- orang-orang percaya dari But we had Jepang. lots of visitors, Tetapi kami punya banyak pengunjung. and they're looking Dan mereka menonton. and they're seeing joy. Dan mereka melihat sukacita. And after a while, they're feeling Jesus. Dan setelah itu mereka merasakan The hadirat first Yesus. person who became a believer, Orang pertama yang menjadi orang percaya, his name is Yuya. Yuya. Yuya? Yuya, yeah. namanya Yuya. He came as a very shy student. Dia datang sebagai seorang yang pemalu sekali, sebagai seorang siswa yang pemalu. Very shy. Sangat pemalu. Just looked at your feet. Like, Ya, dia kemana-mana lihat kakinya. Begitu. And he came in and he's one that said, I didn't come for Jesus. Dia yang mengatakan begini, saya datang bukan untuk Yesus. I came for English, Saya datang mau belajar bahasa Inggris. but can I play drums? Tetapi bolehkah saya main drum? I said, can you play drums? Saya tanya, apakah kamu bisa main He drum? said, I'm learning drums. Dia bilang saya belajar. Now in our band, Di dalam band kami, we didn't have many musicians, kita tidak punya banyak pemain musik. but we did have a good drummer. Tetapi kami punya pemain drum yang baik. So I said, you can't play drums because that's about all we got, right? You can't. Saya bilang sama dia, kamu tidak bisa main drum karena sudah ada pemain drumnya. I said, but can you play bass? Tapi apakah kamu bisa bermain bass? This is his answer. Ini jawabannya. He said, I can't today, but next week I can. Hari ini saya tidak bisa main, tapi minggu depan saya akan bisa main. That is a Japanese thinking. Ini cara berpikir orang Jepang. I can't today, but next week I can, right? Saya tidak bisa hari ini, tapi minggu depan saya bisa. So we gave him the sheet music. Kami kasih lembaran musiknya. He went home. Dia pulang ke rumah. Next week he arrived early for the band practice. Jadi minggu depannya dia datang lebih awal untuk latihan. And he had a new guitar on his back as he Dan walked bahkan in. dia bawa gitar baru. He said, this is my new bass guitar. Dia bilang, ini bass gitar saya yang baru. He had learned every song. Dia telah belajar setiap lagu. He had learned bass guitar. Dia belajar bass gitar. And he was good. Dan dia melakukan dengan baik. And he joined our band. Dan dia bergabung dengan band kami. And so this young man he was a good man. Dia orang baik. He was on his way to knowing Jesus. Dan dia sedang dalam perjalanan mengenal Yesus. And he started to play the bass. Dan dia mulai belajar main bass. And he started to feel Jesus. Dan dia mulai merasakan Yesus. Started to read the Bible. Dan dia belajar baca Alkitab. And one day we went to the beach. Dan satu hari kami pergi ke pantai. And he was around us in our group. Dia ikut di dalam grup kami. And he said, Pastor Rod, Dan dia bilang begini, Pastor Rod, can I receive Jesus today? bisakah saya menerima Yesus hari ini? Praise God, amen. Kami Praise the semua Lord. tepuk tangan, Bapak. And he said, of course, Ya. of course, yeah. Tentu saja. And he said, can I be baptized today? Dapatkah saya dibaptis hari ini? You see, he'd already been reading the Bible. Dia sudah baca Alkitab. He'd already done the Bible study on water baptism Dia bahkan belajar baptisan air in the Blue Book. melalui buku biru tadi. He was reading the Blue Dia Book. sedang membaca buku biru. So we knew he was ready. Kami tahu dia siap. And we baptized our first Japanese person. Dan itulah baptisan pertama orang Jepang. Now our team, remember they're the ones who are
trying to be positive, right? Ingat tim kami yang mencoba untuk berusaha menjadi positif. When that first Japanese boy or person got saved, Ketika orang Jepang pertama diselamatkan, can you imagine the joy in my team? saudara bisa membayangkan sukacita pada wajah Can you tim feel kami. the joy? Benar-benar sukacita. They were literally jumping. Mereka melompat-lompat. They're all in the water and praying for you, yeah? Mereka semua berdoa buat Yuyang. And afterwards we're having food. Dan setelah itu kami And makan. my team were crying. Tim kami mulai ada yang menangis. And they said these words. Dan mereka mengatakan begini. We almost went home to Australia. Kami hampir aja balik ke It's Australia. been very hard. Ini terlalu sulit misi di sini. But today, Tapi hari when ini, Yuya got saved and karena baptized, Yuyang sudah dibaptis dan it diselamatkan, made it all worthwhile while we came to Japan. kami merasa layak untuk datang ke Jepang. Give the Lord a big praise. Come on. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Serve the Lord with gladness. Layanilah Tuhan dengan sukacita. That's my message. Itu adalah berita kami. That's what I want in our Lifehouse churches. Itulah yang menjadi budaya gereja kami. I say to my team, you've got to keep your joy. Anda harus menjaga sukacita. It's a fruit of the Holy Spirit. Dan sukacita adalah buah-buah roh. It's number two, fruit of the Holy Buah Spirit. roh nomor 2. Number 1, love. Nomor 1 kasih. Love of God. Mengasihi Allah. Number 2, fruit of the Spirit Nomor 2 dari buah roh adalah is joy. sukacita. It's number 2. Nomor 2. We've got to serve the Lord with joy. Kita harus melayani Allah dengan We've got to sukacita. maintain our ministries with joy. Kita harus menjaga pelayanan ini dengan sukacita. Now I know for a team like this, Saudaraku, I know for a team like Saya- sometimes there's difficult times. saya tahu kadang-kadang kita menghadapi situasi sulit. I understand that. Saya tahu itu. So I'm not talking about being fake, like, oh, smiling, but everything is bad. Iya. I'm not Saya- talking about that. Saya tidak mau kita kelihatannya sukacita tapi itu palsu. That's called fake, right? Itu namanya pura-pura. It won't last. Itu tidak akan bertahan lama. But I will ask our team, would you ask God to fill you with joy every day? Apakah kamu mau meminta kepada Allah supaya hatimu dipenuhi dengan sukacita When tiap you hari? come in the door of the office, would you smile and say, thank you, Jesus? Pada waktu engkau datang masuk ke kantor, bisakah Anda tersenyum dan mengatakan terima kasih Tuhan Yesus? Would you bring your faith on Sunday morning? Apakah saudara bisa membawa iman sukacita itu pada hari Minggu I say to pagi? the families, Saya katakan kepada I know it's keluarga-keluarga. hard to come sometimes with the children, and Kadang-kadang mereka datang dengan anak-anak. but maybe the children throw up on you on the way to church. Mungkin sementara dalam perjalanan anak muntah di jalan misalkan. I understand. Saya paham itu. But when you get to church, Tapi waktu engkau Make a datang new ke decision. gereja, make a new decision. membuat keputusan yang baru. Serve the Lord with gladness. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Even if it was a hard day, Meskipun itu hari yang buruk, Lord, fill me with joy. penuhilah hatimu dengan sukacita. And enter into that area of ministry. Dan waktu masuk dalam wilayah pelayanan, And I would say to all of the team here, saya mengatakan kepada tim yang di sini, not because you don't have joy, it's just what I'm sharing, okay? ya saya mengatakan ini bukan karena saudara tidak punya sukacita. This is not about you, really. It's about me sharing. Ini okay? bukan mengenai saudara, tapi apa yang saya mau bagikan. But it just makes life better. Akan lebih baik. That's a good name, right? Making Ya, life better. Making life better. Yeah, with making life better is when we enter with joy. Ketika kita memiliki making life better, kita memasuki setiap sesuatu When you dengan sit down in sukacita. your chair, Waktu saudara duduk di kursi saudara, praise the Lord. Thank puji you, Tuhan. Jesus. Thank Terima you, Lord. kasih Tuhan Yesus. When you're having meetings, Waktu Anda ada bring pertemuan, in joy. nikmatilah itu. And I think it's going to make just things so much better. Dan itu akan membuat segala sesuatu lebih baik. When you have to visit the village Kami waktu mengunjungi ke desa, and it's maybe some sickness, ada orang-orang yang sakit. enter with joy. Masukilah rumah orang sakit dengan sukacita. God is good. Karena Allah itu baik. We're going to pray for you. Dan kami akan berdoa buat Anda. I know you do this. Saya yakin saudara I'm melakukan just itu. encouraging you today. Saya mau mendorong saudara This hari is the way to have long ministry, Kalau saudara ingin memiliki pelayanan jangka to keep panjang, the heart joyful. milikilah hati yang penuh sukacita. Even now you can say, Lord, fill me again with joy. Mungkin hari ini saudara mengatakan, Tuhan penuhi aku lagi dengan sukacita. You know, like when you first became in ministry. Masih ingat waktu saudara masuk pelayanan So, pertama so kali? excited, yeah? Ya, saudara begitu bergairah. Ya. Get that back. Oh. Get that back. Ya, kembalikan itu sukacita. Get that back. Kembalikan itu sukacita. So Lord, restore to me the joy of my salvation. Ya, saudara-saudara, jadikanlah itu sukacita menjadi fondasi hidup saudara.
We've been doing this for 20 years. Kami sudah melakukan 20 tahun. We've now seen thousands of Japanese give their lives to Dan Jesus. sekarang kami sudah melihat ribuan orang Jepang percaya Yesus. We have baptized thousands in water. Kami bahkan sudah membaptis 1.000 orang Jepang. Praise the Lord. Give the Lord a big Puji praise. Come Tuhan, on. beri kemuliaan bagi nama Tuhan. We've also had very hard times. Kami juga punya pengalaman yang sangat sulit. We've had some betrayals. Kami punya pengkhianat-pengkhianat We've had lots of things. dan punya hal-hal yang lain. Am I Don't worry, you are not alone. And we just have to keep making the decision to keep the joy going. Jadi, Amen. saudara-saudara, bahkan dalam situasi dikhianati, terus bersukacitalah. We just have to keep making that decision. Terus membuat keputusan untuk bersukacita apapun And I yang love terjadi. coming here to Bali. I love Bali. Saya suka Bali, And I love seeing Paulos and Malaysia. ya, dan saya suka melihat Pak Paulus dengan Ibu Marlisha. And I love even just phoning you, Paulos. Dan bahkan kalau It's telepon always, saja, Pastor Rod! saya bilang, Pastor Rod. Ya. It's always joyful. Ada sukacita It's always a good voice. dan ada dengar sukacita dari suara. It really encourages me. Itu akan mendorong kita And I semua. hope we encourage each other. Dan kita bisa saling mendorong satu dengan yang lain. You're doing a good job, Anda sudah melakukan hal-hal yang but the baik. devil hates this job. Tetapi iblis tidak suka dengan apa yang Anda lakukan. Keep your joy. Jagalah sukacita itu. Keep the salvation joy. Jagalah sukacita keselamatan itu. Because you're part of an incredible work. Karena Amazing. Anda adalah bagian dari pekerjaan Allah yang luar biasa. There is always going to be troubles, Selalu akan ada masalah. but serve the Lord with gladness. Tetapi layanilah Allah dengan sukacita. I have finished my message. Saya menyelesaikan message Would you saya. stand with me right now? Semua berdiri. Haleluya. Lord, I want to thank you for this wonderful group. Bapak, aku berdoa buat grup ini. And for Paulos and Pak Malaysia Paulus dengan Ibu Marlisha. and the whole team. Dan semua tim kami. And I pray, Lord, the joy of their salvation. Aku berdoa Thank supaya you, Lord. sukacita keselamatan The itu joy datang. of the Lord is their strength. Sukacita dari Allah menjadi kekuatan kami. Serving the Lord with gladness. Melayani Allah dengan sukacita. In your presence is fullness of joy. Di dalam sukacita itu, Why don't you lift your hands with me right now? Come on. angkatlah tangan. We receive, Lord, Terimalah. freshness, Terimalah kesukacita itu. fresh joy. Sukacita yang The baru. joy of our salvation. Sukacita keselamatan itu. Welcome back, joy. Welcome. Sukacita, selamat datang kembali sukacita. Joy of the Lord, you're welcome. Sukacita dari Allah Thank datang. you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. And as we go out to serve the people, Pada waktu kami melayani there'll Allah, be a spirit of joy. ada sukacita. No religion, Bukan karena agama, just the joy of the Lord. tapi kasih The power of sukacita dari Jesus Allah. Christ. Sukacita dari Allah. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Let's give God a big praise. Tepuk Let's tangan. pray. Thank you, Pastor Ron. Luar biasa. Silakan duduk, saudara-saudara. Dan sebelum itu saya mau berdoa bagi sahabat-sahabat yang nonton yang sudah kehilangan sukacita. Ya, ada sahabat-sahabat kita yang minta didoakan selama ini kehilangan sukacita. Saudara-saudara, ada yang sedang sakit telinganya, ada yang sedang rindu supaya mengalami mujizat dalam hidupnya. Saya mau saudara-saudara kami mau berdoa. Mari saudara-saudara taruh tanganmu di dada untuk mewakili mereka semuanya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sakit. Ada yang sakit di dada, ada yang sakit kanker, ada yang sedang mengalami masalah pergumulan dengan liver. Tapi berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa mereka yang sedang membutuhkan terobosan finansial. Pemulihan untuk pernikahan mereka. Yang mendambakan anak di dalam pernikahan mereka. Yang sedang memulai usaha. Yang sedang memulai pelayanan, Tuhan jamah mereka. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.